Hey guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Christina. So weird. Hai guys. Hey guys, ketemu lagi dengan saya Christina dan suami saya Halo. Dave. Oh. Oke, ini apa? Kita mau jawab Q&A dari kalian ya guys. Oke, pertanyaan pertama ya guys. Ini dari Lina Bumi. Berapa umurnya Mbak Christine dan suami? Umur saya 33. My husband's age is 33 as well. Kemudian yang kedua dari The Hakone ya. Tanya umur lagi nih, umur saya berapa? Umur saya tadi udah jawab ya, umur saya 33. Kemudian pertanyaan ketiga dari Olivia Yosefin. Anak saya umurnya berapa? Anak saya hari ini 19 bulan ya guys ya. Kemudian yang keempat dari Almeida Kezia. Mbak Chris, suaminya kerja apa? What do you do? Oh, like for a living? Yes, for a living. I'm a store manager for Walgreens. Ya, dia ini ya, store manager untuk perusahaan Walgreens ya. Kemudian yang keberapa tadi? Kelima ya. Dari Elianda Sirait. Gimana perasaannya tinggal di negara orang yang gak ada keluarga satupun selama berapa tahun? Awal-awalnya nyampe ke sini sedih banget ya, Elianda. Homesick banget. Sampai sutris saya. Tanya suami saya. I was really stressed out the first time I got here, right? Yeah. I was like crying all the time. Yeah, miss the food, rindu Cold. makanannya. And I was cold too. Saya tinggal di sini nanti bulan Mei 6 tahun ya. Bulan Mei tahun depan 6 tahun. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari sorry ya, ini pertanyaannya masih ada nih. Nggak kangen or sedih ya? Tentu saja ya, kangen dan sedih dengan keluarga ya. Terus makanan. Kemudian sedihnya duluan hadir daripada bahagianya. She was asking if the happiness is coming first than the sadness. For me. Well, pertama sih ya, senang ya. Tapi ya kemudian baru datang sedihnya, oke? Kemudian yang keenam dari Septiani Ginting. Kakak ceritain dong ketemu suami di mana. So how did we meet? That was on hotornot.com. Yes. I sent the message. Jadi dia kirim pesan pertama ke saya dan kita ketemunya di website hotornot.com. See, Yeah. not old people send messages to young girls. Quiet. Oke, now nomor 7 ya. Revianti Dwi Putri. Mbak, pekerjaan suaminya apa sama biaya hidup per bulan sekitar berapa di US? Tadi pertanyaan soal kerjaan suami saya sudah dijawab. She is wondering how much do we spend a month, like monthly expenses. About 4,200. Sekitar 42 juta ya guys, sebulan pengeluaran kita ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Dari Vita Sari Ginting. Lahirannya normal apa operasi sesar? Saya lahirannya operasi sesar ya, karena anak saya udah ngeden 3 jam, anak saya nggak keluar-keluar. Jadi saya benar-benar capek, otot udah tepar ya. Jadi ya keputusannya mesti disesar. Terus orang tua yang di Indo dampingi nggak ada ya. Ini hanya dari keluarga sebelah suami saya saja yang mendampingi saya waktu melahirkan. Ya, orang tua angkat saya orang bule ya. Ya, mereka tinggal di Chicago ya, Vita Sari Ginting. Kemudian dari Desi Yamato. Lagi bagaimana cara kakak menerangkan pertama ke orang tua mengenai hubungan kakak dengan orang luar negeri, karena seperti yang kita tahu itu cukup sulit apalagi bagi orang yang masih berpikir tentang negatif tentang bule. That's a mouthful. I know. She's wondering how I explain to my family that I was dating you for the first time. So, saya kasih tahu ya, saya ada ketemu cowok bule online. Emang sih awal-awal keluarga saya itu
menentang ya. Saya sempat stres berat loh. Mereka bukan menentang dalam artian yang negatif, enggak ya. Mereka hanya being protective, protektif ke saya ya. Soalnya kan kita nggak tahu kalau kita ketemu orang online itu gimana, apakah mereka baik atau enggak. Tapi ya seperti yang sudah saya bilang di video saya yang sebelumnya, saya merasa kalau suami saya waktu itu orangnya baik ya. I said to them, you're a good person. Jadi saya percaya dia ya, dan saya bilang ke keluarga saya kalau orangnya baik. So akhirnya mereka ketemu dia dan mereka approve ya. Oke, kemudian dari Gracelia Constancia, suaminya kerja apa? Tadi sudah jawab ya, dia store manager di Walgreens ya. Kemudian biaya hidup dan keluarga di Amerika berapa sebulan? Sudah jawab 42 juta, sekitar begitu ya pengeluaran kita ya. Kemudian ada rencana untuk kerja juga nggak? Dulu saya udah kerja ya sebelum saya hamil ya, cuman karena waktu itu lagi mabok-maboknya jadi saya berhenti. Kemungkinan nanti kalau anak saya sudah gede saya mungkin mau kembali bekerja ya. Graciela. Kemudian Kemudian pertanyaan dari Lisa Danianto. Mbak jelasin dong kenapa nggak boleh didaftar di catatan sipil pernikahannya. So she was wondering about why we shouldn't register our marriage in Indonesia. I think it has something to do with the rules over there, right? Right, and that's kind of like getting into citizenship too. Yes, karena begini ya, di sini kan peraturan di sini kan ketat ya. Jadi kalau kalian menikah dengan warga negara Amerika itu, kalian tidak boleh mencatatkan perkawinan kalian di Indonesia. Karena apa? Karena possibility-nya kan kita di sini mau masuk warga negara Amerika ya. Jadi apa istilahnya clash gitu ya kalau kita melaporkan pernikahan kita di Indonesia ya. Jadi istilahnya itu di undang-undang Indonesia tuh seperti apa ya? Bukan penipuan ya istilahnya. Repot urusannya ya nantinya ya untuk kedepannya ya. Seperti itu ya Lisa. Setahu saya ya, kalau ada yang bisa mengkoreksi silahkan ya. Kemudian pertanyaan dari Christine Yesi. Wah, kerja apa? Sudah bilang tadi, kerja di Walgreens. Terus kelahiran saya normal atau sesar? Saya lahirnya sesar ya. Kemudian pertanyaan dari Putri AL. Waktu nikah sama suami bikin prenuptial agreement, kita nggak bikin ya. She was wondering about the prenuptial agreement, whether we made it or not. We didn't. For the prenuptial agreement, it's all about the split property when we get divorce. Yeah, that's the prevention if we have a prenuptial agreement. Well, regardless, for Minnesota state law for marriage, and I don't know what other states are, but regardless, as long as we're married, she gets half of the house, no matter what. Even though our house is under my name, but if it was to happen, she gets half of it regardless. Iya Putri ya, jadi kita nggak ada bikin itu. Soalnya prenuptial agreement itu lebih kepada prevention ya, maksudnya mempermudah aja nanti pembagian harta gono gini gimana. Kalau kita nggak ada bikin itu ya, karena di sini di Minnesota aturannya sudah jelas itu, kalau misalnya cerai jangan sampai ya amit-amit harta itu dibagi rata ya, 50-50. Oke, pertanyaan dari Vita Sari Ginting. Apa yang paling kakak suka dan yang paling dibenci dari suami? Juga sebaliknya. So she was wondering about what do I like about you and what I don't like about you, and then vice versa. Do you want to answer first? What do you like about me? Tell you one. Okay. Yang saya suka dari suami saya itu dia orangnya baik ya, penyabar, hard worker, sayang keluarga ya, care about family, he respects me. What I don't like about him, jujur yang saya tidak suka dari dia itu suka goyang kaki guys. Bukan goyang kaki itu loh, kakinya tuh suka begini-begini loh guys, goyang-goyang itu loh, bikin suara. I don't like it when you shake your feet. Just like that right now. Yes, right now. I don't like it. That's my super ability. Super ability, yeah. What do you think, you're a superhuman or what? Yeah, this. Yang kedua, what I don't like about you, you like to fart in bed. That happens.
Yang ketiga, what do I like about you? The third one. I don't know. Oh, homely. yang ketiga. No. Yang ketiga, saya tuh dia nih kebiasaannya ya, kalau baju itu kalau di kamar mandi atau di kamar itu suka dilempar aja di lantai. That's what I don't like. You like to just toss your clothes on the floor. On the bedroom floor, see? If I've Lihat had wajahnya. a hard day at work. Okay, now your turn. What you like about me, what you don't like about me. The main things is caring and loving. Always coming home to. Say it a little bit louder and then slower so they understand what you're saying. She's very caring and loving. She cooks me delicious food, takes care of our daughter while I'm at work. She's organized and clean, which compliments me very well. No, why you marry me? I need that in my life. Okay, and then? There's things that we enjoy together. A lot of are similar with movies, games, things like that. So having common interests always makes things very enjoyable. Okay, that's it? Yeah. What you don't like about me? So, one thing I have... Say something nice. I have lots of patience. This little firecracker does much. Just one thing, right? No. Say a couple things if there are any. Oh, a couple things? Oh. Yeah. What else? Oh, I guess if I'm doing something, I always hear, Daddy, Daddy. Kayak orang tua yang pengomel ya guys. What is this stuff? Running through the forest. Oh, it's gone. Oh, it's coming up. Oh. I'm like, I'm trying to do something. Track me down, Daddy, Daddy. It's like, I'm taking a poop. Is that what you want me to say? But I just needed to know where you are, that's all. Jadi itu dia tadi ya guys ya, yang dia senang dari saya itu. Saya ini apa? What did you say again? That you like about me? Oh, saya itu apa? Ngurus keluarga waktu dia kerja, saya ngurus anak saya ngurus rumah. Saya ini orangnya apa dibilang tadi pintar bersih-bersih ya. I have three things I don't like. I know. Right? Ya, itu dibilang cocok banget sama dia yang orangnya berantakan ya. So, ya gitu deh. Yang dia tidak senang dari saya ini orangnya tidak penyabar. Terus kalau misalnya dia kemana gitu, saya suka nyariin dia itu, Daddy di mana? And then what else that you didn't like about me? So, when I like a back massage, I like it comforting. But with her hands from all the cooking she does, they're like just monstrosity, strong hands. It just like breaks my back. It is brutal. I'm in pain when I get a massage. I'm like, no. Like this? It's like the Spock death grip. Oke, yang ketiga dia tidak senang dari saya kalau misalnya dia badannya lagi pegel-linu kan minta dipijat tuh. Seperti saya bilang, saya tuh kalau mijetnya tuh keras gitu loh guys, karena sudah terbiasa dengan keras ya kalau dipijat. Kayak di Indonesia tuh kan kalau pijatnya keras kan enak ya guys ya. Saya tuh senang gitu loh. Dan dia ini kebalikannya, dia nggak senang pijatan yang tuh yang keras gitu. Dibilang sakit. We just do with back scratches now. Jadi ya kita hanya ini ya, kalau misalnya itu cuman garu belakang aja deh, biar enak. Oke? Itu ya tadi ya Vitasari Ginting ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sonia Ervina, gimana pembagian manajemen keuangan di keluarga Mbak? So how do we manage our monthly expenses? I manage our monthly expenses. Dia manajernya ya. Dia mengatur semuanya. I see what we can buy and what we can't buy, or if we have to wait till next month. Yes. So I'm the one that calculates all the money in our account. Yes, karena dia ini pintar matematikanya guys. Ya Sonia, jadi dia mengatur segalanya. Saya ikut aja nih. I trust him.
Kemudian termasuk untuk kebutuhan si kecil, adakah uang bulanan untuk mertua dan orang tua? So that all include the monthly expenses for our daughter, right? So everything dia yang ngatur. Kemudian, is there any monthly expenses from our parents or your parents? No, ya tidak ada. Because his parents are still working, they have their own income. Karena mereka ada penghasilan sendiri. Ya itu tradisi orang Indonesia ya, tidak ada ya. Angka stop. Kucing saya garu-garu di situ. Tenggorokan saya gatal, guys. Ampun nih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Where's the next questions? Oke. Oke, dari Taski. Kak, Medi kira-kira bakal sekolah umur berapa dan di mana? So, when is Medi going to school? What age? About 5 years old, she'll start, or 6. Ya, sekitar umur 5 atau 6 tahun ya. 5 preschool, 6 is kindergarten. So I think we want her in preschool so she has time to make friends in her age. Yes. Soal sekolahnya kita belum tahu di mana ya. We don't know yet, right? Where she's going to school for. No, depends where we're living. Ya, karena ada rencana kita tahun depan pindah ya, guys ya. Gatal banget tenggorokan saya. You laughing at me because she's scratching herself. Kucing saya tuh, saya alergi sama dia. Jadi kita belum tahu ya di mana. Soalnya ada tahun depan rencana kita mau pindah ya, guys ya. Jadi kita belum tahu di mana ya, Taskia. Kemudian pertanyaan dari Cynthia Novotna. Pekerjaan saya ya, pekerjaan saya sebelumnya itu maksudnya di mana? Yang di Indonesia apa yang di sini? Kalau di Indonesia dulu saya guru ya. Kemudian kalau yang di sini dulu saya ini apa? Kerja di bakery ya. Mau kerja lagi di US atau tidak? Tentu saja mau ya. Alasannya ya, kalau misalnya anak saya udah gede, itu kan dia pasti sekolah ya, dan saya sendiri di rumah. Pasti nantinya bosan ya, karena saya ini suka produktif ya. Kalau kerja itu biar otak bekerja ya. So keep mind productive. Kalau untuk pekerjaan saya lebih memilih itu ke pekerjaan yang menggunakan otak apa? What do you call for the left brain or right brain for more of a creative person? Left, I think, right? Or right? I don't know. Pokoknya pekerjaan yang menggunakan skill yang ada keterlibatan tentang ini apa? Kesenian ya. Saya senang itu karena dulu saya pernah bekerja di bakery dan saya pernah mendekorasi kue dan sebagainya. Saya senang itu ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Septi Ginting. How to say in a polite way? Biar kalau keluar bareng si bule gak usah dibayarin, karena aku lebih nyaman kalau bayar sendiri, Kak. Thanks. Okay, so how do you say, let's say you go on a date with somebody, especially a guy. Let's say I go with you, and then when it comes to pay the food, I don't want you to pay food for me, but I want you to pay for myself. And how do I say in a polite way that let me pay my own food? Oh, like you're the girl that wants to pay her own food? Do you have suggestion so the guy wouldn't get offended? I don't think any guy should be offended. If I took a girl today, she wanted to pay her own food, I'd awesome. I don't think there's really a wrong way for a girl to say that. Just saying, it's okay that I can pay for my own stuff. Oke, Septi begini ya. Kalau terutama untuk bule ya, kalau kamu ngedate bule, dia nggak akan tersinggung kayak cowok-cowok kita di Indonesia. Aku tuh, udah biar gue aja yang bayar, padahal nggak punya duit gitu kan. But what girl would not want a free meal? Every girls want free meal. But anyway ya, Septi Ginting, kalau misalnya kamu ngedate sama bule, they will not get offended ya. Bilang aja, I will pay for my own food, and then they will understand completely. Ya, they will understand completely, right? Oke, kemudian dari Teresia Windy. Kakak masih WNI kah? Tentu saja Windy. Saya masih cinta Indonesia nih. Belum ada rencana mau pindah ya Win ya. Oke. Dari Windy. Gimana cara bedain bule yang beneran baik sama bule scammer? She's wondering how to differentiate between a good guy, a white good guy, and a white bad guy who's serious into you. Just give like one or two. It's
hard to say because it's just everyone's personalities. Like for you. I don't know. I'm not. He's thinking it as a compliment. Kalau menurut saya ya, kalau dia benar-benar apa namanya? Don't go after guys that just show off abs and cars, and they're trying too hard. What else? Oke, ya tadi seperti suami saya bilang, kalau beneran baik ya. They need to be willing to come visit you, not the other way around. You guys will never be able to fly to the U.S. Your visas will be denied. They have to be willing to come visit you. What? Will you marry me? Marry you? Don't you like these eyes? This nose? I keep looking at the wrong camera because I there's a know. red dot there. That's how I'm looking. Maaf ya guys, kita ngeliatnya ke situ dulu. Oke, jadi begitu ya tadi ya, Windy. Gimana cara mengetahui bule yang baik itu ya? Dia menghargai kamu ya. Kemudian waktu kalau kenal online itu dia tidak hanya apa namanya memamerkan kekayaannya, apa yang dia punya, tapi dia lebih care ke kamu ya. Serius. Mengenal kamu, kemudian sopan ya, gaya bahasanya sopan, walaupun sudah lama kenal, misalnya berbulan kenal, dia tetap true to himself ya, dia tidak jadi gombal, dia tidak suka kayak trying to get your attention too much, like leading into sex, you know what I mean? Yeah. And asking money from you. If there's any guys that are trying to get money from you, don't even do it. Don't even bother. Bener guys, seperti kata suami saya, kalau misalnya ujung-ujungnya minta duit guys sama kalian, jangan deh, tinggalkan saja. Don't even bother, because that's a scammer. He's not a good guy. Never ever, tidak pernah ada laki-laki minta duit dari perempuan ya guys ya, apalagi kalau baru kenal. Oke? Itu ya dia ya, sekilas secara umum ya, bule yang beneran baik sama bule yang scammer itu. Yang scammer pasti minta minta duit ujung-ujungnya ya, dengan alasan apapun itu ya, jangan. Kemudian dari Karin Zevanya, gimana cara pendekatan dengan bule dan cara biar hubungan tetap lancar meskipun long distance? Okay, so how do you get to know a white guy and how do you maintain a good relationship even though it is a long distance relationship? Lots of communication, phone calls through Skype, video chat, talking to family members. You know, it was numerous times where, you know, we would Skype and she would chat with my family, my parents, and I would do the same where if she was with her family, I would chat with them too. Just having a lot of open communication. And also just knowing for the fact that that I will go visit, so flying over there just to see how you guys interact in person, to see if there is chemistry, and just knowing how serious the relationship will be. Is it, are you guys going to get engaged? Is it going to be marriage? And then going through the process, but just always communicating. That's it? I think communication is the biggest piece because it's all you can do, and just use that communication with all family and friends. So don't limit it just to yourself. It's got to be open. Oke, gitu ya Karin ya. Ngerti nggak dia ngomongnya Karin? Ngomongnya kayak mumbling gitu ya. Nah, jadi intinya menurut kata suami saya, itu harus tetap menjaga komunikasi ya. Jangan sampai terputus komunikasi. Han! I'm trying to be serious and thinking. Oke, jadi intinya menjaga komunikasi ya. Jangan sampai terputus komunikasinya. Kemudian usahakan mengenal keluarganya lebih dekat ya. Entah itu orang tuanya, keluarganya, adiknya, kakaknya, abangnya, semua ya. Kemudian komunikasi itu harus seintens mungkin ya, sedekat mungkin ya. Jangan sampai terputus kata saya. Seperti kata saya tadi. Kemudian jika sudah dekat hubungannya, putuskan kalau misalnya untuk yang cowok ini kayak suami saya datang ke Indonesia ya, untuk memastikan apakah ada chemistry yang benar-benar ada gitu loh. Biasanya kan kalau kalau kita dating online itu kan dengan ketemu nyata itu kan beda ya guys ya. Jadi usahakan bertemu ya. Jadi untuk mengetahui apakah benar-benar setelah ketemu itu perasaannya tetap sama atau tidak. Kemudian apakah
kalian benar-benar saling menyukai satu sama lain secara serius, dan nanti dari situ bisa meneruskan ke hubungan yang lebih lanjut, entah itu bertunangan atau menikah. Oke, Firda Nurafia Hamzah ya. Kak, gimana caranya kita tahu kalau bule itu serius dengan kita? Apa cukup dengan datang ke negara kita aja udah menjadi bukti keseriusan bule? Seperti yang sudah suami saya bilang tadi ya, datang aja ke negara itu tidak cukup ya. Datang aja ke negara kamu, ya, misalnya kita tinggal di Indonesia, tidak cukup. So she was wondering, is it enough to determine if the guy is serious with you, with him coming to Indonesia, the visit? Is that enough to determine if he's serious? It kind of depends. Well, it depends ya. Kalau misalnya datang ke Indonesia setelah kalian berhubungan lama, kemudian dia waktu dia mengunjungi kamu tuh dia tetap sopan, yang menghargai kamu, menghargai keluarga kamu, kemudian tidak nyuekin kamu, bisa jadi dia benar-benar serius ya. Kamu kan tentunya bisa melihat bagaimana dia berinteraksi dengan kamu ya, secara real gitu ya, face to face, cara dia berinteraksi dengan keluarga kamu bagaimana ya kan. Jadi dari situ kamu bisa tahu dia serius atau enggak. Tapi salah satunya memang itu ya, kalau dia datang mengunjungi kamu, udah itu salah satu ciri-ciri dia serius ya. Lalu Lori, pertanyaan dari Lori, favorite place to go? That's pretty vague. Favorite place. Indonesia. Untuk saya ya, Mexico. Oh, that was fun. Yes, Mexico ya. Kita senang pergi ke Mexico. El Dorado. Kita senang pergi ke resort El Dorado Royal ya. Itu resort yang paling kita senang itu. Bagus banget guys. Kalau kalian penasaran, kalian boleh cek di Google. Ketik aja resort El Dorado Royal in Cancun, right? Yep. Ya, Mexico. Itu dia tempat favorit kita ya. But yeah. Oke, Evelyn Yari, tips dapetin pasangan bule. How do you have any tips how to get to know a white guy? Any tips? Yes, from your own perspective as a guy. How for the girls? I think number one is stay true to yourself, right? Yeah, don't Jadi be, diri sendiri guys ya, Evelyn. Don't be fake. Just be yourself. I guess, yeah, I don't really know. I mean, just being open with communicate, like be able to talk, I guess. Some guys are going to be shy. The guys that are super confident, I'd watch out for them regardless, but I'd say just be true to yourself and just talk natural. Don't try to be someone you're not, because when it comes time for you to finally meet each other and you're not this right person, it's going to be very awkward. Yes, itu dia ya Evelyn. Jadi diri kamu sendiri, jangan berusaha untuk menjadi orang lain ya, karena nantinya itu akan repot kamunya ya. Bingung nantinya ke depannya. Waduh, kemarin dia begini, hari ini saya begini ya. Kemudian hati-hati kalau bertemu bule yang overconfident ya. Ada sih yang bagus juga. Terus kamunya juga jangan be too overconfident. Kemudian what else did you say? Be true to yourself. Yeah, just be yourself. Be natural ya, be natural kata suami saya. Kemudian regardless ya, if this person likes you, he'll like you. So, ya begitu ya. There's lots of guys out there. Yes, plenty of fish in the ocean. Pertanyaan dari Jody, suka dukanya tinggal di sana gimana? Suka dukanya ya, sukanya sih di sini everything is convenient for me ya, nggak kayak kita di Indonesia ya, apa aja susah ya, listrik aja suka padam ya, air suka nggak ngalir. Kalau di sini no problem with that, water is always running, electricity is always on, and then di sini tuh bersih ya Jody ya. Sampah itu tertata dengan bersih ya, tempat pembuangannya ada. Kemudian kalau kita di Indonesia kan itu ya sampah kotor ya di mana-mana ya. Kemudian di sini udaranya bersih, itu sukanya ya. Orang-orang di sini itu ramah-ramah ya. Orang di sini itu menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain. Tetangga menghormati satu sama lain ya. Tetangga kita di sini baik-baik banget ya. Kemudian dukanya lebih ke ini ya, saya homesick ya.
Saya kangen Indonesia. Kemudian kalau winter itu dingin banget Jody. Menusuk tulang senobari nek. 2 tahun lalu itu winter di sini luar biasa dingin ya, sampai minus 45 derajat loh. Kalian bisa bayangin ya, minus 45 derajat. Keluar bentar aja 5 menit di sana, ini telinga, ini cuping telinga ini bisa beku loh guys. So I was talking to this questions, answering this question that I'm the downside that I don't like about his winter. One of it is really cold, so it could be below what, 45 degrees. It'll be below 10 or 20 degrees. Well, with for wind us it's chill. like 45 Celsius Yeah. minus. So ya gitu deh Jody ya, itu aja yang saya tidak senangnya ya, dingin ya kalau winter di sini. Kemudian Armadian Refi, what is your favorite movie? Kalau saya, favorite movie saya too many to mention. Saya senang action movie kayak apa namanya, Mission Impossible, Jason Bourne series. Kalau chick flick, film romantis banyak banget ya. Salah satunya yang terbaru itu Me Before You, and then Love Rosie, itu udah agak lama. I love Me Before You. What about you? What's your favorite movie? I don't have a favorite, but I do like Last Samurai. My Star Wars. That's right. I like The Last Samurai. Star Wars series, all the Marvel movies, the Star Avengers, Wars, Iron yes. Man's, Captain America's, The same. Guardians of the Galaxy. Oh. Yeah, there is so many good ones. Ya, pokoknya movie kita ini sama ya guys ya. Kita senang except for chick flicks. Oh, I don't think and he likes it. Avatar. That was a great one too. Yes, Avatar. Pokoknya movie yang dia senang, saya senang, kecuali chick flick, he doesn't like it. Star Wars. Oh, you like The Proposal? You do? Oh, it's Yes. Itu Ryan Reynolds. Yes. Film The Proposal itu kita sama-sama senang ya. Senang nontonnya berdua. Yep. Our all-time favorite. Kemudian Rizky Indrayani R, kapan ke Indo Kak? Ke Indonya rencananya bulan Mei tahun depan ya. She's just wondering when I go back to Indonesia. Perhaps May next year, okay? Ya. Kemudian Novelia, gimana cara kakak improve bahasa Inggris biar fasih tuh? Novelia banyak-banyak praktis aja ya, praktis ngomong ya, kemudian reading dan segala macam, terus sering-sering dengar lagu yang berbahasa Inggris, film-film yang berbahasa Inggris tapi ada subtitlenya, itu sangat membantu sekali. Learning in a fun way, no stress. Kemudian dari Cynthia Novotna, bisa masak dari kapan? Masakan luar, bule Amrik, import, belajar sendiri atau diajarin seseorang? Kalau bisa masak dari kapan, kayaknya saya dari kecil udah mandiri ya. Bener-bener bisa masaknya itu kalau nggak salah itu setelah saya kuliah ya. Setelah saya kuliah itu bener-bener bisa masak. Kemudian masakan luar, bule Amrik, import, belajar sendiri atau belajar. Semua masakan saya belajar sendiri. Saya tidak pernah diajarin orang lain ya. Saya selalu otodidak, melihat resep sendiri, lihat YouTube sendiri ya, belajar semua segala sesuatunya saya belajar sendiri ya. Oke, itu saja ya guys ya pertanyaan-pertanyaannya. Jika kalian masih punya pertanyaan untuk kita, tulis saja di komen di bawah, oke? Kita akan bikin video Q&A berikutnya. So that's all for the question. Okay. What do you want to say to them? To my subscribers. Well, thanks for following Christina. This is her new life. As a vlogger. Priority as a vlogger. You should look at the camera. Sorry. And I keep looking at your face. I don't know why. I see the red dot. I know, but I keep looking at your face and I keep forgetting about That the should camera. be the camera. Alright The red guys, itu saja ya guys ya. Semoga kalian puas atas jawaban-jawaban kita ya. Thanks for putting up with me. Thanks for putting up with me too. Oke. Kalau kalian masih ada pertanyaan lagi seperti yang saya bilang tadi, tulis aja di komen bawah ya guys. Nanti kita bikin video Q&A berikutnya. Oke, thank you for watching guys. Have a good day, have a good night, have a good afternoon. Yang lagi makan selamat makan, lagi tidur selamat tidur. Dah. Love you. Kayak orang tua yang pengomel ya guys.